Salam sayu jima sayu popsok manitam panapah rinlim hinota tamte daune sayu tamte along alam dalek na palaho manitam alang meloka dalek hudik dahina kue maok tabi maok selamat popsok manitam panapah rinlim jima ni aku ngenap sangkali kalau di batang katok jimane di hati mengilau salah pelunan habe. Jadi anak lang jadi batang katuk telok jimane. Menampai anak telok sebayang nak beri telok sebayang. Tuhan kami alang maanglana surga kalau panapah rinai palaika sebayang dan menjadi urit kena kalau menikah Tuhan masih kalau lim. Kalau sampai kalai dalam dahum jimane buka kenap kalau buka piking kalau buka pelemana kalau ja kalau tetang tidak hom cimane awin belmaang kadapkah langdang petulana malam kadap kami amai masih kemeli ku sebayang ya ka alam menyu panjang ka ngeri dahom ya jadi alat ka jadi uwung ka yang pakai yang memberkati kemeli. Terima kasih dalam ngaran Yesus kalau sebayang dina kailima amin. Mengilau salah kelunan habe analam jadi batang long telok jemane nampai anak aku sanggri telok dalam kuri-kuri ayat tuna kalau nyinang dalam Yohanes tulan saya ayat 2 atang saya ayat 7 kumanuni dahuna tinan. Pagi-pagi benar ia berada di Bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita supaya melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus membungkuk menulis dengan jarinya di tanah, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari batu kepada perempuan itu. Ejahmun jihma taminang alam longane Tuhan Yesus ada ngaha usapangan ya utai Bait Allah dahini ha ngatuk kelunan kahum pesun jimapa kelunan penuh tua dai nepak ya den kasih kang hilong Tuhan Yesus dalam hanunan pelaho tena dah ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi nai padahal ho dah gereji dah jidah ni halang kelan dah petuyang pelalo anah lo nah doh kelan haputo yang ani tahunan ning kuma guru nyo dahun hukum Musa dah doh long puto yang ni an separik batok tang matai nun kurip teto kan ni kan mani ha bi te pada metang nuti bidah ngenap ilolan jadah hadang pesala Tuhan Yesus ana tujuan nanti. Jadi Tuhan Yesus palaho ampalalo nyo ay dala dahil apalaho ngalong di kat tetana si tajang penuh ng ngalong ati minaha ngalong tua-tua nuti kat korit menawan nande ha hakuma hilang ante salaman kalau sayunay halaw na di parik batok te doh ni kana jadi nunalong ane jadi dalam teguh dalam kelunananan kalau hiu Yesus ni dia, ia na dalam lap
pigat ok menalang dak ko katang da kaya lap di man ha si telang malakla ana Yesus ne biti bain no limna dah ada kan Yesus baka doh tidak kemelak tinan doh lang yang pelanda yang nanda nona limna dah ada kan Tuhan Yesus si tedal an kana si telang pasalay kaya kana usi endoh na yana Tuhan Yesus no ya aku ipah ang pasalay ka laho abinanan tayo na imna salalaan ka Tuhan Yesus jadi nunan gaya lung alang atalo ninang gimana jadi kayak kuri-kuri itu kalau atalo ninang tini alang na Allah tam ninang talo ninang tini ihate kelunan Farisian ni pick up atau ilaw salah kelunan jadi hakadalo dang pesuk doh ni putoyang apa abin do si pletu tam dang kelunan pesuk kelunan putoyang sebarang kawi tam te sebab tapi titam sang jam ha putoyang adang dalo pick up anan dalo pick up abin dalo ngana pilo salana tegu dalo jam ha salana dalo takap ni ha dalo geri ni ha ati ngawan dalo sang pasala Tuhan Yesus jadi tam yinang dalo ali-ali Taurat adalah orang Farisian ya. Dah kelunan ni nusi haklunan sebarang-sebarang. Kelunan alang tuge, kelunan alang haman, kelunan alang ngatuk, te adat, te hukum-hukum Taurat mendahak kelunan Yahudi. Jadi dah ni kelunan jam peraturan undang-undang dengan surat marung hukum Taurat. Bi barik dalo nusi sayu abin dalo kelunan ni ipun jibari kalang kasih ilo salah kelunan. Dihaka dalo dang takap doh petoyangan ipa. Abin dalo ilo salah. Man doh petoyangan nilaan dalo sang ilo tak salah Tuhan Yesus. Nunok kah hu'e Tuhan Yesus na tanah Tuhan Yesus salah hu'e na mendalo ananah ji ngawan dalo sang pesalah halaan. Nunan patok tujuan kenap dalo ni dalo ahli Taurat dahin kunan Farisian atak di aklan salah lah kenap dalo abin dalo kunan ndai bangsa lang mian leh ya Yesus abin ha katok na luar biasa dahin ha kahum dah pengikut Tuhan Yesus ne jadi ne mian dalo ni iriati na dalo ani na sebab na dalo ilo alang awan dalo sang salah Tuhan Yesus jadi ini tam yinang lan barik dalo kelunan ni naji barik kalang diap abin dalo pasala abin dalo ilo salah kelunan sedangkan dalo sendiri tak salah ya ka Tuhan Yesus nyoi dalo pa abin dalo pakai hukum Taurat sang menghakimi dohnan bi Tuhan Yesus nyoi dalo hilang am tak salah mengkelo iha lang una nyebarik batok tak dohnan Tuhan Yesus artina tinan dalo sadar dalo jam dalo pelahu kelunan salah dalo kelunan salah abinanan dalo lap dalo ambelani iparik dohnan batok jadi pedung-pedung ngurip tam kelunan piah kelunan Farisi orang Saduki ni tenang-tenang kahum tam na kanam nunan teh halam itam sendiri alang kahum lematam kahum salatam itam nganap pikap salah kelunan hade itam nganap ilo salah kelunan hade oh nunina dahun tam pedung oh hakna nore hadidaw nuti hadidaw jak barik na nuti hadina de menuna hadidaw nore hadidaw ketam antam bakit na urip kelunan nanti menuna jak hadidaw ketam jadi pedong-pedong kelunane duduk kasalah dihana antam na kayak na dengah hati pedutan na jadi te na kayak na hana tidak jadi nunih na barik kalang jak tam yinang tinan jadi barik ilau salah kelunan ni ya naji salah ayak lalat mesti sayu barikanan abin barikan ni tagu itam ilau salah kelunan seakan-akan itam alang tenang dah alang salah bi tagu pedong itam ilau salah kelunan habe bi itam sendiri palaho nusi itam sadar itam di kelunan alang salah kahum lematam jadi lanpas lematam ampiah di latih sakdap di alang lana itam ipun lema ipun salalo palaho tapi nana nusi patut itam panak paharin itam pabake itam
ji jemaat Tuhan sang ilau salah ji dahin ji dehang tam. Abin bari kani hana bari kalang ji ak. Abin anan dah kunan Parisi ini, kunan Saduki ini dalok amdang pasala Tuhan Yesus. Jadi dalok lah. Jadi aneh dah bari ji bari kalang amnunok sayu alang antalok nyinang te alam bahagian ini. Ji hati ilau salah kelunan habe. Jadi ihak kate gosip itam fitnah itam petutan pejaklunan nanti. Tujuan itam fitnah pejaklunan nanti jak lunan itam fitnah ti jak lunan itam petutan nanti. Jadi jiak an kelunan habis nyinang. Jadi kelunan habis nyinang na binunan make nando binunan doh nando binunan hanando umat sawu hade bijak hanan jadi ani ujiak mesti sayulan anan nikah jiak te kelunan dah nikah ilo salah kelunan im petulama kelunan habe sedangkan ika sendiri akui sendiri itam lim ipun salah ipun lemah. Jadi teguh Yesus lai palak dohnan dah kumak nune. Nona dalok dohnan deh kan Tuhan Yesus. Nona dalok kelunan nan deh kan Tuhan Yesus mendoh la petayangan. Usite dalok lanya kana usite dalan ulap lim dah. Usite dah halang pesalai ka lah ya kan Tuhan Yesus. Ayo usite kan dohnan. Ihana Tuhan Yesus nyo dohnan laho. Aku ipa ang pesalai ka lim kana. Abinanan tayna imang imna salalaan kana. Jadi alam Korin Tuhan Yesus mendohan ni, nusi Tuhan Yesus hukum dohan ni, nusi hasang pasalak dohan ni, lanpah doh ti upetuyang, lanpah doh ti upetuyang, lanpah doh ti nah dilang salah, bi Tuhan Yesus dalam dahun nat ini, aku ipa ang pasalay ka lahu kena ita kalau nyinang ayat 10 dan 10 ji kumak ni. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Jadi Tuhan Yesus nusi hasang hukum dohani abin hana salah. Tuhan Yesus nusi hasang hukum dohani abin hapatuyang. Bi Tuhan Yesus kuma meniha aku ipaham hukum ika na bi mangna salalaan. Artinya mangna barik mutihlaan. Jadi aneh na alang to nyinang tini li mitam kelunane adang itam na salah, adang itam te salah. Haka usita jilaong kelunan langsang tenang menitam, langsang sempurna menitam. Haka Tuhan Yesus matai te kau sailite dia menebus hitam alang salah nih dia tambang ala urip dalam na. Bi Korin Tuhan Yesus tini teguh itam kelunani pokoli genap itam bertobat dahin lalan makahurip tam Tuhan jadi mangna salalaan. Artinya tanaka petuyang awi jam dohani mang petuyang laan tanaka lalek na barika lang sayo lalek mabuk kedeh nonok ka hadi barika mang mabuk laan tanaka kumandadah ala kuuhan deh mang kumandadah laan al tanakan nakau ala kuuh deh mang nakau laan tanaka nah dia dijak alang menuna deh mang nana laan ani halang katok Tuhan Yesus menitam abin nun abin hanya lamitam jaitam mang nah dijak nutilan di baina hurip tam murid tenang haunana. Jadi ani talo nyinang lan pa kelunan pajak hitam si tenu nati mangkawa mangja kenap dah patutan ika kah dah kumai ka am tenang kumai ka kelunan ika di salah barik ka jiak barik am tenang mang tusah mangkawa mang lale pelemana kana betih alang hitok tagoy ka kuli kenap Tuhan si sang Tuhan pesalai ka di mang nasalatilaan ani halang penting lalan menita malanginah ke Tuhan di hati jamang tamsang ulia budlaan na barik alang giakatilaan. Ananalang kenap Tuhan Yesus menitam lim, ananalang dahun Tuhan Yesus mendohani, jai haam tawli to yang laan, jai haam nahadin alang di akad deh laan, abin Tuhan Yesus masih alang nyalami ha amun ha nabari kalang muti laan dalam muridna. Jadi nunok man behdah alang paan besalanan deh,
Nunok mabeda kelunan Yahudi nanti kelunan ahli Taurat dor Parsi nanti dalam ulah artina nan dalam tenan dalam sendiri palho jam dalam salah dalam sendiri palho jam dalam kelunan tenang kelunan sayu bi dalam ulah alang lana patut dalam akesi abin dalam kuak salah lana aku hitam kelunan tanah najan balik tamu salah tanah nitam barik tamalaut tenang tanah nitam uhna ilo salah kelunan mengtamsang lap mentuhan mengtamsang asu mentuhan mengtamsang lap mentuhan alang dua nitam bi patut na itam ni pala Tuhan salalan kan ida Tuhan oke si pinunan huntam jadi mangioh dalam barik orang Parisi ini Tuhan Yesus kuma hilang teh salahnya balik hanuna nya balik batok tedoh nan kena lap lim dalo si tedoh kasih jelang jadi barikan ni mangsanggeri kenap di akati lap diinggeri pala Tuhan mangsanggeri kenap barik-barik ka alang sayu ati alang penuh behimian ati sang lap diinggeri pala Tuhan abin Tuhan da palang dang masitang abin dah lang putoyangan ni karena dah haun dia pala Tuhan Yesus kuma meniha Tuhan Yesus ampasalah arti na Tuhan Yesus mengampuni dah ni abin Tuhan Yesus yana Allah halang mengampuni itamlim jadi hau mengampuni dah ni abin nan pelahu nganap dah ni ja menghasanguli na barikalang jiang nutilaan sangulang nina jadi nunan au hidup dahun Tuhan alang antalo panapah rilim kelang hiji mane kiranya dahun Tuhan ane memberkati itamlim jemane Tuhan Yesus memberkati haleluya Tuhan Yesus kalau panapah rin baras long kena menikah abin kalau masih kalau Allah memberkati kalau dalam kalau merenungkan firman Tuhan jemane baina dahun Tuhan kalau pang jemane jadi berkat kalau lim kapan kalau na tuan itagang na piat maring dalam ka Tuhan terima kasih abin kalau Tuhan kalau jemane terima kasih dalam ngaran Yesus Tuhan kalau sabaya dinakai liman amin.